अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है और जो पेशावर का जलसा है उस हवाले से क्या बातचीत हो रही है, क्या हिकमत अमली है, उसके अंदर कहाँ पे जलसा होगा और तहरीक इंसाफ के अंदर जो पार्टी के अहदेदार हैं वो क्यों परेशान हैं, उन्हें क्या परेशानी लाहक है। तमाम जो इंतज़ामात हैं, ख़र्चे हैं, वो तमाम कुछ जो है वो तो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। अब पार्टी को 5-6 दिन हैं, उसमें अंदर पार्टी क्यों परेशान नज़र आ रही है। ख़ुसूसन सूबाई सदर और सेक्रेटरी बिल्कुल गायब हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो जनाब, मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया कि आपने पेशावर में 27 तारीख को जलसा करना है। बात तो सितंबर की हुई थी। इमरान खान साहब का ये हुक्म था कि सितंबर के महीने में पेशावर में एक अज़ीमुश्शान जलसा किया जाए जिसके लिए पार्टी काम करे और अली अमीन इसका बंदोबस्त करें। असल मामला जो होता है ना, वो बंदोबस्त का होता है, अखराजात का होता है। आपने जलसा गाह बनानी है, उसके लिए पूरा बंदोबस्त करना, यानी कुर्सियों से लेके, स्टेज से लेके और फिर माइक और तमाम बंदोबस्त जो है करना, ये अखराजात जो होते हैं, असल मामला अखराजात का होता है। अली अमीन साहब का एक कमाल है, खर्चे में उनका हाथ खुला है। यानी पार्टी के लिए उन्होंने जितने खर्चे किए हैं, मैं ज़ाती तौर पर मुझे मालूम है कि बड़े भारी खर्चे उन्होंने किए हैं, जहाँ से भी वो पूरा करते हैं, लेकिन पार्टी को उन्होंने कभी ना नहीं की। और पार्टी में जो फन्ने खान हैं, बड़े बड़े नाम हैं ना, 1 रुपया नहीं लगाते। ये सारे कंजूस हैं। कंजूस क्या कि अरबपति लोग भी हैं इस पार्टी के अंदर, लेकिन वो 1 रुपया जो है वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। बस घर बैठ के या तो वो ट्वीट्स करते रहते हैं या फिर वो ये है कि व्हाट्सएप में मैसेज करते रहेंगे और तनकीद बराए तनकीद और हर वक्त जो है ना यही बातें करना, घर में बैठे रहना, बाहर कभी वो नहीं निकलते। जनवरी में अली अमीन गंडापुर से सदारत ली गई, यानी ये तकरीबन कोई जनवरी का कोई दिन था, मुझे याद है कि जुनैद अकबर को सूबाई सदर बनाया गया। ये आज देख लें सितंबर का महीना है, यानी तकरीबन 9 महीने गुजर चुके हैं। आपने कोई एक्टिविटी पार्टी की नहीं देखी होगी पूरे पाकिस्तान में, सूबे में भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है। चलें इस्लामाबाद में, पिंडी में तो अडियाला के बाहर जो है वो एक वहाँ पे एक्टिविटी होती रहती है, लोग आते हैं और वहाँ पे कोई मीडिया टॉक हो जाती है। जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो लाहौर से आ जाती हैं, तो वो एक सिलसिला, एक एक्टिविटी होती है। सूबे के अंदर मुझे बताएं कि कितने जलसे हुए हैं। अब तक सिर्फ एक जलसा जो था सवाबी का बड़ा हुआ, बाकी कार्नर्स मीटिंग की और वो उसको भी आज तकरीबन 6 महीने हो गए हैं कि कोई जलसा जुलूस कुछ भी नहीं है। सूबे के अंदर अपनी हुकूमत होने के बावजूद मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ना कोई पकड़ दकड़ है, ना कोई रोकता है, आप जो भी मुझ करना चाहें, कोई यहाँ पाबंदी नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अली अमीन साहब ने ये तमाम इंतज़ामात का तो ज़िम्मेदारी ले ली। अब उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, मैं वेलकम करता हूँ, आप पार्टी जो है मरकज़ी अहदेदारान, दीगर जो सूबों के अहदेदारान हैं और खैबर पख्तूनख्वा के जो अहदेदारान हैं, वो 1 करोड़ लोगों को ले के आएँ पेशावर और मैं उनकी मेज़बानी करूँगा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 करोड़ का मतलब ये है कि अगर लोग आते हैं 1 दिन पहले तो उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करना, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। घर में 2 मेहमान आ जाएं तो आप संभाल नहीं सकते। तो 1 करोड़ लोगों को आप, अली अमीन गंडापुर ने ये एक चैलेंज दे दिया है पार्टी को कि मैं ज़िम्मेदार हूँ पेशावर का, यहाँ पे आप ले आएँ, आगे मेरी ज़िम्मेदारी है उनको यहाँ रखना, उनको खाना पीना, उनके लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो मैं करूँगा। तो अब पार्टी जो है वो परेशान हो गई है
کہ جناب یہ کیا بنے گا. علی امین صاحب نے کہا ہے کہ بندے لانا آپ کا کام ہے اور بندوبست کرنا ان کی ذمہ داری اٹھانا میرا کام ہے. تو اب پارٹی کش بکش تذبذب کا شکار ہو گئی ہے. کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب بندے کہاں سے لائیں گے. اب ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تنقید تو میں کہتا ہوں نا کہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے. دیکھیں علی امین گنڈاپور کی میں نے ہمیشہ جب میں خبر دیتا ہوں کچھ بھی ہوتا ہے تو میں تنقید بھی کرتا ہوں, میں تعریف بھی کرتا ہوں اگر کوئی ٹھیک کام ہو. اگر آپ دیکھیں پارٹی کو چلانا ہو تو وہ چلاتے ہیں. اچھا پارٹی کا تقریباً ساری پارٹی کو وہی سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن جب تنقید ہوتی ہے تو پارٹی کے اندر سے ان پر تنقید ہوتی ہے, اور تنقید بھی ایسی جس میں باقاعدہ الزامات لگائے جاتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, کبھی کچھ. اور پارٹی جو ہے نا, اگر میں آپ کو یہ حقیقت آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی رہائی دلوا سکتا ہے, اگر کوئی بندہ عمران خان صاحب کو چھڑا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے تو وہ علی امین ہے. کوئی بندہ دوسرا پارٹی کا عمران خان صاحب کو نہیں رہا کرا سکتا. عدالتی نظام آپ کے سامنے ہے اور یہ سسٹم پورا کا پورا جو ہے یہ یرغمال ہے. اس کے اندر کوئی آپ کو راستہ نظر نہیں آتا کہ آپ کو کوئی انصاف دے گا یا رہائی آپ کی کوئی قانون کے مطابق ہوگی. جب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے علی امین کوششیں کر رہا تھا تو اس وقت اس پر تنقید ہوتی رہی اور الزامات لگائے جاتے رہے, تو انہوں نے بھی آخر میں آ کے ہتھیار پھینک دیے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتا ہے تو وہ علی امین گنڈاپور کی شخصیت ہے. اس کی جو بھی وجوہات ہیں, ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں, لیکن انہوں نے پہلے ہی بڑی کوششیں کی, اب بھی کر رہے ہیں. اگر ان جلسے جلوسوں سے اگر آپ رہا پارٹی کروا سکتی تو کروا لیتی پھر, لیکن وہ نہیں کروا سکی. تو لہٰذا اب چونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ پشاور میں جلسہ کیا جائے, جس کا میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کو حقیقی آزادی اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک نام دیا گیا ہے. تیاریوں اور حکمت عملی کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے. رنگ روڈ پر یہ ہوگا, تقریباً یہ موٹر وے چوک کے قریب ہی ہے, یعنی رنگ روڈ کا ایریا ہے. 4 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے, تو شاید 5 بجے شروع ہو جائے. درود و سلام اور اجتماعی دعا بھی ہوگی. تو یہ ایک نیا انہوں نے وہ رکھا ہے تاکہ اس میں دعا بھی کروائی جا سکے. علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم سب ایک ہیں. جلسہ تاریخی ہوگا اور ایک تاریخ رقم کرے گا. قوم عمران خان کی قیادت میں اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہے, اور پوری قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے. اور قوم کو متحد قوم جو ہے ہماری, اس کو کوئی بھی اپنی آزادی سے, حقیقی آزادی سے روک نہیں سکتا, اور عمران خان صاحب کو جلد رہائی ملے گی. یہ آج کی جو میٹنگ تھی اس کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے بیان جاری کیا ہے, اور امید ظاہر کی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. اب علی امین گنڈاپور صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ یہ بندے بھی خود ہی لانے پڑیں گے, کیونکہ یہ جو انہوں نے چیلنج دے دیا ہے تو پارٹی تو غائب ہو گئی ہے. مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ کوئی جلسہ جلوس یا یہاں پہ کوئی اجلاس کر رہا ہو. 1-2 دن پہلے لوگ شروع ہو جائیں گے, اور پھر وہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں نا, سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلتی ہے کہ جناب ہم جا رہے ہیں اور آج جلسہ ہے. وہ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے, آپ فیس بک پہ دیکھیں گے, آپ جو ہے ٹک ٹاک پہ دیکھیں گے, یہ سارے لیڈران جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ جائیں گے. لیکن اگر بات ہوگی کام کی, بات ہوگی یہاں پہ محنت کی, تھوڑی سی لوگوں کو لانے کی, یہاں بات ہوگی اگر کچھ خراجات کی, تو آپ کو ماشاءاللہ کوئی بھی لیڈر جو ہے تحریک انصاف کا وہ نظر نہیں آئے گا. تو جس طرح ان کے کی بورڈ واریئرز تھے, اسی طرح یہ کی بورڈ کے سارے لیڈران ہیں. اب
जलसा तो होगा यार यकीनन। यहाँ पे ना कोई पकड़ दकड़ है, ना कोई मजबूरी है, कोई आने का कोई इशू है, तो तमाम मामलात जो हैं वो ठीक हैं। अब ये है कि अली अमीन साहब के ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी आएगी कि मुझे लगता है कि अगले आने वाले 2-4 दिनों में उनको डी खान से, बनू, मर्दान, सारे इलाकों से जो लोग आएंगे उनको भी यहाँ उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। उनको ठहराने के लिए उन्हें यहाँ पे सारे इंतज़ामात करने पड़ेंगे। और यह लोग आएंगे, ज़ाहिर है कि उनको दोपहर का खाना भी देना पड़ेगा। सुबह से लोग निकलेंगे तो शाम को जलसा है, फिर लोग वापस भी जाएंगे। ये तमाम इंतज़ामात जो हैं वो अली अमीन साहब करेंगे। और पार्टी के लोग जो हैं वो उसी तरह जो है ना आपको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे। तो देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है और इस जलसे में क्या लबो-लहजा इख्तियार किया जाता है। पार्टी का तो यही मेरे ख़्याल में एक इमरान खान साहब यही चाहते थे कि जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं, मिसाल वहाँ पे तो इख्तिलाफ है, लेकिन इस तरह जलसे जुलूस होते रहें ताकि पार्टी मुत्तहिद रहे। और इमरान खान साहब चाहेंगे कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ बात करें। जैसे तिरा का वाक़या हुआ तो लोगों का यही ख्याल है कि ये बमबारी से ये कोलेक्ट्रल डैमेज होती है, आम मासूम लोग मरते हैं, ड्रोन के हमले हैं, ये तमाम चीज़ें बंद हों। इस हवाले से देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर अपने खिताब में क्या क्या नुकात उठाते हैं और वफाक से वो क्या मुतालबा करते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने अहले खाना का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।